Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo praviti ovaj divan proteinski hljeb bez glutena. Ovo je vjerovatno najzdravija verzija hljeba koju možete napraviti. Za vas koji ste na dijeti ili koji imate intoleranciju na gluten ili koji vježbate pa vam trebaju proteini, ovo je jedan odličan hljeb. Hajmo na pripremu, vrlo je jednostavna. Ovdje sam pripremila 120 g zobenih pahuljica. Ovo su sitno isjeckane zobene pahuljice i naravno ako imate problema sa glutenom, birajte one zobene pahuljice koje su 100% bez glutena. Zobene pahuljice se nekada mogu kontaminirati glutenom zbog načina pakovanja, ali one prirodno u sebi ne imaju glutena. Dodajte 120 g suncokretovih sjemenki. Dodajte 80 g sjemenki bundeve, 30 g susama, 30 g lanenog sjemena, 20 g sjemena konoplje, 2 kašike psilijuma. Psilijum nam služi ovdje da onako napravi želatinastu masu. Vidjet ćete kakav efekat on daje, a i veoma je zdrav. Također imamo 12 g soli i 5 g suhog kvasca. Ovaj hljeb možete praviti bez suhog kvasca. Suhi kvasac se nalazi ovdje samo da bi svario šećer iz zobenih pahuljica, ali on se ne mora staviti jer ovaj hljeb jednostavno ne može nadoći kao oni glutenski hljebovi koji nadolaze uz pomoć glutena. Dodajte tople vode. Morate da znate jednu stvar, ovdje dodajemo toplu vodu iz početka da vidimo koliko je vode potrebno. Znate zbog čega? Zbog ovog psilijuma. Ako dodate previše vode u ovu masu, ne mogu da kažem ovo tijesto jer nije baš tijesto, onda ćete morati dugo da pečite ovaj hljeb, dugo da ga sušite, jer on jednostavno zahtijeva sušenje, jer su svi ovi sastojci veoma, kako bih vam rekli, oni ne upijaju vlažnost kao što upijete recimo glutensko brašno. Promiješajte ovako i evo ja već osjećam da je psilijum povukao malo vode u sebe, ali ovo ostavite otprilike 10 minuta i nakon 10 minuta dodajte još malo vode u zavisnosti koliko je potrebno. I dragi moji, evo nas nakon 10 minuta, pogledajte kako je ovo sada čvrsto. I sada možete sami ocijeniti koliko vam je vode potrebno. Ne mogu vam zaista reći koliko je tačno vode potrebno, ali vam mogu reći šta trebate dobiti. Dodajmo još vode. Evo vidite, ja ispod ruke osjećam već kao da se dobije neka masa koja je onako malo kompaktna. Ja sam sve ukupno dodala oko 250 ml vode. Sada je potrebno samo da je oblikujemo u kao jedan hljeb. Ovako, pokušajte da ne dodajete više vode, ako možete, stisnite ovako. Ja sam pripremila jednu manju tepsicu i ovo ću staviti ovako već na papir za pečenje. Ovaj hljeb sada stavite u plastičnu vrećicu i tu stavim jednu štipaljku. I ovo ću sada ostaviti na sobnoj temperaturi oko 4-5 sati i onda ću ostaviti preko noći u frižideru. Znam, reći će ti trebati 2 dana da napraviš jedan hljeb, ali ako želite jedan kvalitetan hljeb, znajte da sjemenke i žitarice uvijek trebate namočiti, to jest one trebaju dugo stajati namočene. To je mnogo bitno da biste apsorbovali sve nutrijente iz njih i da oni samo ne bi formalno imali neke nutrijente, a vi u stvari ne biste dobili ništa od toga ili biste dobili mali dio. I dragi moji, evo nas drugi dan. Ovaj hljeb sada pecite 20 minuta na 250 stepeni, smanjite temperaturu na 220-230 stepeni, pecite još 20 minuta i onda smanjite temperaturu na 200 stepeni i pecite još 20 minuta. I dragi moji, pogledajte ovu divotu. Vidite kako ovaj hljeb divan, vidite kako ima sve ove divne sastojke, vidi se i okolo. A ja sam ovaj hljeb već ostavila da se ohladim, onako osjeća se da je malo mlak, ali ne smije da bude vruć. Da vidimo kakav je. Vidite kako je on fin, pun predivnih sastojaka, predivno miriše, divota od hljeba.
Sad da mi to probamo. Znate kako je dobar. Probajte ovaj hljeb. Tako je bogat. Tako jednostavno vidi se koliko imate finih sastojaka u njemu. Dragi moji, znate sa čim ću ja jesti ovaj hljeb? Naravno sa predivnim humusom. Od srca se nadam da ćete probati ovaj hljeb, zaista je predivan. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!